Tayo kay Maria Sang, review muna tayo ha. Hi. Hi, Gemma Sang. Hi, Sensei. Paano sabihin ng I will go to school? Watashi wa Gaku ye ikimasu. Watashi wa Gaku ye Gaku ikimasu. Hi, very good. Watashi wa Gaku ikimasu. I will go to school. Hi, AJ Sang. Hi. I will go to... Hi, paano sabihin yan? AJ Sang. I will go to bank. Genko. Hi. Watashi wa Genko ikimasu. Hi, very good. Watashi wa Ginko ikimasu. Hi, very good. Gemma Sang. Hi, Sensei. Hi. I went to the company yesterday. Ay, paano sabihin yan? Watashi wa Kino Watashi wa. Kaisha Watashi wa. Kaisha Kimashita. Ano? Ikimashita. Hi, very good. Hi. Watashi wa kino kaisha ikimashita. I went to the company yesterday. Hi, AJ Sang. Hi. Paano sabihin naman na I went home yesterday. Watashi wa keno Kino kairimashita. Again, pakiulit. Watashi wa Watashi wa keno Kino. Hindi siya keno. Kino. kino. Hi, again. Pakiulit. Watashi wa kino kairimashita. Hi, AJ Sang. Asan dito yung... Saan ka na uuwi? Sa sa home. Sa home. Asan dito ang home? Ito. Ano ang particle kung saan ka uuwi? Particle ni. Hi, dito. Bakit may dito? Sa kino. AJ Sang? Bakit may particle dito sa kino? Mali dai Sensei. Hi, kung saan ka uuwi? Hi. Place ha. Pag ang place, particle or ni. Nakuha? Hi. Hi, kung saan ka uuwi? Saan kayo pupunta? Saan kayo darating? Saan kayo babalik? Particle or ni sa place. Hi, Maria Sang. Hi. Hi, paano sabihin yan? Watashi wa
はい、私は Kino. 昨日 Kaisha he. Ay, kaisha e. 会社へ Modorimas. 戻ります。 Yesterday ba yun? Modorimashita. はい、戻りました。はい、very good. はい。I returned to the company yesterday. I returned to the company yesterday. Nakuha, minasang? Hi. はい、last daw be. AJ sang? Hi. Gomen. Hi, I came from Japan this morning. Watashi wa Nihon. nihon ni Hi. asakimasu. Asa. Kimas. Hi. Eto. AJ sang, ano yung this morning? Ito this morning. Ano daw yung this morning sa Nihongo? Kesa. Kesa. Hi. Forgot. Hi. AJ sang. Hi. Hi. I came from Japan this morning. Came. Past tense. Present tense. Hi. Kimashita. Hi. Very good. Okay. Kimashita. Kimashita. Hi. AJ sang. Hi, di ba ang tinuro ko na pattern is time, place, verb. Di ba? Dito, based sa answer mo, AJ sang, ano dito? Subject, place, time, verb. Mali. Ano dapat? Sa nihon ni kimashita. Again, pakiulit. Watashi wa kesa nihon ni kimashita. Hi. Kesa, nihon ni kimashita. Very good. Huwag kalimutan ha. Time, place, verb. Sa ngayon. Hi. Ides kami na sang? Say, pwede magtanong? Hi. Yung kara doon, hindi na ba ipapasok yan? Nihon kara? Hi. Pwede rin yan. I came from. From yan, Japan. Pwede yan. Pwede kara, Sa pwede akin ni. kasi, yung sa akin kasi, watashi wa kesa nihon ni kara kimashita. Hindi. Pwede. Bawal double particle. Hi. Pwedeng ni or pwedeng kara lang. Nihon kara, kimashita. Ah, okay. Or nihon e or ni kimashita. Nakuha? Pero yung kara, minasa nga, hindi yan applicable sa lahat. Pero dito sa kimas, pwede yan. Kuha. Hai. Jatsugi. Hai, minasang, ano nga interrogative natin sa where? Place. Place. Ano sa Nihongo ang where? Doko. Hai, very good. Doko. Hai.
Hi, Maria-san. Hi, Maria-san. Kino, doko e ikimashita ka? Where are you? Kimashita ka? Where are you yesterday? Hi, where did you go yesterday? Hirap talaga mag-English, sir. Ikimas is to go. Where did you go? Kasi past tense. Where did you go yesterday? Hi? Sagutan, Pensei. Hi. Kino, doko e ikimashita ka? Ano to? Real life ba, say? Kahit Ganon? saan. Basta sagutan mo lang. Ano? Wait lang, wait lang. Hi, Maria-san. Hi. Eto, sir. Try lang siya. Hi. Ano? Watashi wa kino toshokan e ikimashita. Toshokan e ikimashita. Hi, very good. Hi, again, palagi kong sinasabi sa inyo minasang, Maria-san, ma-interrogative ba dito? Hi. Hi, asan ang interrogative dyan? Doko. Hi, doko, di ba? Pag sasagot tayo, kopyahin lang natin to. Pero, yung doko is papalitan natin ng sagot. Yung sagot mo is toshokan, doko. Doko is where. So, sa toshokan ka daw, pupunta. Kaya, kino, toshokan e ikimashita. Palitan lang natin yung doko ng sagot. Hi. Gemma-san? Kino, doko e ikimashita ka? Watashi wa kino jie ni Ha? ikimashita. Watashi wa wala man ako pinuntahan, Sensei. Dito lang ako sa bahay. Sagutan mo lang, kahit sa ano. Basta doko kung saan pinuntahan. Okay. Watashi wa kino ochi ni ikimashita. Hi, minasang. Again, take note minasang ha, pointers. Pag uchi ang gagamitin natin, bahay, partner yan ng verb ng kairimas. Hi. Hi, again. Watashi wa kino ochi ni kairimashita. Hi, what is the question, Gemma-san? Ikimashita. Hi, Ka. ikimashita. Bakit kairimashita yung gagamitin mo? What is the answer? What is the question? So, sabihin natin, kino, doko e ikimashita ka? Watashi wa kino ochi e ikimashita. Ochi is partner ng kairimas. Hi, pagsagutin naman natin, kino ochi ni kairimashita.
Hindi naman tinanong kung umuwi ka sa bahay. Ang tinatanong is, saan ka pumunta kahapon? Hay? 私は昨日デパートに行きまし Ay, た。 very good. Watashi wa kino depato. Depato ano? デパートに行きました。 Ni? い Eh? Sensei, di ba pwede pag ni? Ay, pwede naman ni. Pero again, pwede ni or pwede Pero again, what is the question? Ano ang particle ng doko? Di ba? Pero pag tinanong ko sa inyo, kino doko ni ikimashita ka? Then yung particle nyo is ni rin. Okay. Kung ang question ko sa inyo is doko then ang particle nyo is rin. Kasi, palagi ko sinasabi, pag sasagot, ang papalitan lang is yung doko lang. Erase nyo lang. Tayo, palitan nyo kung ano sagot nyo. Nakuha? Say, pwede magtanong, say. Hi. Halimbawa, pag real life, say ba? Tapos ganyan yung tinanong. Pag halimbawa, sabihin mo na, wala naman akong pinuntahan. Or Aabot tayo dyan. Hi. Aabot tayo dyan. Sige, say. Hi. Aabot tayo dyan, ha. Hi. Jatsugi. AJ-san. Kino, doko ikimash. Gomen. Hi. Kino, doko ni ikimashita ka? Watashi wa depato ne Tapos na. ikimashita. Tapos na yan. Nagamit na yan ni Gemma-san. Hai. Wait na, sensei. Daming place na nasa vocabulary nyo. Art museum. Bank. Hai. Post office. Madami. Watashi wa isha ne ikimashita. Watashi wa isha ni Ay. Hai, gomen sensei. Byoin ne ikimashita. byoin. Byoin. Hi again. Watashi wa byoin ni ikimashita. In, hindi N. Byoin, hindi byoen. Hi again. Watashi wa byoin ne ikimashita. Hi, watashi wa byoin ni, hindi byoin ne. Ha? Hi, Hi. watashi wa byoin ni ikimashita. Hindi siya byoen, hindi byoin, hindi rin ne, ni. Hi, watashi wa byoin ni ikimashita. Hi, very good, AJ-san. Hi. Ako ay pumunta sa hospital. Hi, nakuha minasang? Hai. Hi. Kahit hindi na isasama yung say, kino o ganon. Ay, gomen. Nice. Hi, dapat may kino. Kung ano yung question, again, ano yung question, ulitin nyo lang. Watashi wa kino byoin ni ikimashita. Hi, gomen. Hi. Any question, minasang? Wala? Hi, proceed tayo. Tapos na tayo sa, ano nga ang tawag dito, minasang, sa ikimas, kairimas, kimas, modorimas? Place directional verb. Directional verb. Ang tawag dyan. Directional verb. Hay, tapos na tayo sa place. Ha? Tapos na tayo sa place. Ikibas. Dito naman tayo minasang sa hay, minasang. Dito naman tayo minasang vehicle de. Ikimas, kairimas, kimas, modorimas. Hay. Vehicle. Vehicle, particle de. Hay, example ha, minasang.
I will go to post office. I will go to buy car. Watashi wa kuruma de yubinkyo ko ikimasu. Hi, minasan. I will go to post office by car. Watashi wa kuruma de yubinkyo ko ikimasu. I will go to the post office by car. Ang de, minasan, ibig sabihin, means via, by, yan. Nakuha? Means, ako ay pupunta ng post office via car or through sasakyan or by car or by means of car. Vehicle de sa directional verb, minasang ha? Vehicle de sa directional verb. Hi, more example tayo minasang. Again, I will go to the company via train. Right? Watashi wa densha de kaisha ikimasu. Hai, minasang. Watashi wa densha de kaisha ikimasu. I will go to the company via train or by train. Hai, vehicle. Basta sa directional verb, minasang, makinig ha. Pag ang verb natin is directional verb, ito sila. Ang vehicle is particle de. Nakuha? Ang place is particle or ni. For example, minasang. Hi, Maria-sang. Hi. Alam mo ang niyonggo ng bicycle? Di pa say. Hi. Jitensya. Hi. Jitensya. Po say. Hi. Watashi wa jitensha de byouin e ikimasu. Hi, very good. Hi. Watashi wa jitensha de byouin e ikimasu. I will go to the hospital using or by bicycle or gamit ang bicycle.
Hi, very good. Hi. Ja, Gemma-san. はい、先生。Bensukan. Bensukan. Bensukan. Bijutsukang. Bensukan. Bijutsukang. Bensukan. Bensukan. Ito oh. Bijutsukang. Ah, Bijutsukang. Bensukan. Hi. Bensukan. Watashi wa Watashi wa I will go to message. Watashi wa Bensukan. Hi, ito ang pattern. Gemma-san, subject wa, time, vehicle, place, verb. Kung walang time, okay lang. Then next is vehicle, then place, then verb. Watashi wa Shinkansen de Shinkansen de Bijutsukan Hi. Ikimasu. Hi, very good. Hi. Watashi wa Shinkansen de Bijutsukan ikimasu. I will go to the art museum via bullet train or by bullet train or using bullet train. Pag vehicle, minasang particle de. Sa ikimas, kairimas, modorimas. Fix yan, minasang nga fix. Fix yan. Hindi na yan magbabago. Yan, lalabas din ito sa exam, minasang vehicle, particle de. Hi, ja. AJ-sang. Hi. Hi, paano sabihin yan? Are sensei. Hi. Watashi wa koroma de Tashawa, kuruma de. depato e ikimasu. Hi, very good. Depato e ikimasu. Hi. Hi, very good. Hi, watashi wa I will go to the department store by car. Hi. Eto.
Maria-san? Hi. Lah, paano yun? Di pa naman kasama yung simas. Ano? Ay, kasama pala say. Sorry, sorry. Ito pala. Shiwa. Ano yung pattern? Time. Ito po, say. Hi. Ano, watashi wa kino jitensha de ochi kairimashita. Ochi e kairimashita. Very good. Hi. Watashi wa kino jitensha de ochi e kairimashita. I went home using bicycle yesterday. I went home yesterday via bicycle. Hi, Gemma-san. Hi, Sensei. I came from Hikoki. Wait lang. Hikoki. Hi. Watashi wa Philippine kara Watashi wa Philippine kara Hikoki de ikimashita. Ay, Philippine kara janai, guminasai, Philippine Hi. Hikoki de ikimashita. Gemma-san. Hi. Hi. I came. Ano yung came? Saan galing yan na verb? Past tense ng ano ito? Past tense ng? Tagata Sensei. Balibog. Hi. Past tense ito. Past tense ng come, di ba? Hi. Hi.
So, ano yung tukam sa Nihongo? Kay, ano, kanang, kimashita. Hai. Very good. Kimashita. Hai. Watashi wa Philippine hikoki de kimashita. I came to the Philippines by airplane. Pero ito, dapat nauna ito ha. Actually, walang problema doon. Walang problema. Tama pa rin yun kahit magkabaliktad itong dalawa. Walang problema. Tama yan. Pero, gawin nyo itong pattern para masanay kayo minasang. Walang problema kung baliktad itong dalawa. Pwede nang watashi wa hikoki de Philippine kimashita. Or, watashi wa Philippine hikoki de kimashita. Tama yan. Walang mali dyan. Paano yung sa akin, Say? Yung gawa ko kasi, Say, ano eh. Watashi wa kino hikoki de Philippine kimashita. Sakto. Time, vehicle, place. Time, watashi wa kino, time, vehicle, hikoki de, place, Philippine verb, kimashita. Hi. Hi, AJ Song. AJ Song. Hi. Ano yung library? Sushokan. Hi.
Modorimashita. Ari sensei, はい。 watashi wa kino e jitensha de doshokan modorimashita. AJ Sang. Hi. Hi, asan ang place dito? Saan siya nawala ang place? Asan ang place dito? Kino, Jitensha, Toshokan, Modorimashita. Asan ang place dyan? Doshokan ne modorimashita. Toshokan. Ne. Ni. Hindi ne. Modori. Hindi ne, ha? Ni or e. Ni or e. Walang ne. Ha? Hai. Watashi wa kino e jitensha de Toshokan ni modorimashita. AJ Sang. Hi. Hi, question ko sa'yo, AJ Sang. Bakit may e dito? Ay, Bakit mahilig ka maglagay ng e sa time? Meron ba tayong particle e sa time? Minasang? Wala, di ba? Hay, wag mo lagyan dyan. Kung may particle man sa time, ni. Kung may particle man sa time, ni. Pero, bawal lagyan ng ni itong kino o totoy. Ang pwede lang lagyan is days of the week, months, years, at saka petsa. Di ba? Hay, watashi wa kino jitensha de Toshokan ni modorimashita. Hi, very good. Minasang, makinig minasang ha. Hi. Para mas madali kayo makakreate ng sentence minasang. Hi, ganitong gawin nyo. Itong pattern na gamitin nyo. Makinig minasang ha. Hi, subject. Ano yung subject? Doer of the action, di ba? Hi, siya yung gagawa. So, asan subject dito? Mr. Tanaka. Hi, Tanaka. Tanaka-sang. Tanaka-sang wa. Then again, time. Asan time ito? Mr. Tanaka will go to Japan tomorrow. So, ang time is tomorrow. So, ashita agad. Hi, vehicle. Mr. Tanaka will go to Japan tomorrow by airplane. Airplane. Hikoki de. Hi, tapos na ako sa vehicle. Then place. Mr. Tanaka will go to Japan tomorrow by Japan ang place. Nihon e. Then last is verb. Mr. Tanaka will go. Go. To go is ikimasu. Diba mas madali na minasang? Hi. Tanaka-san wa ashita hikoki de Nihon e ikimasu. Hi, Maria-san. Hi. Maria-sang? Hi. Try mo daw gawin yung saan ginawa ko. Ganun po ginagawa ko sa'yo. Sige, huwag ka daw magsulat. Sabihin mo daw.
Ano? Sige, Eiji-sang. AJ, Eiji-sang. hi, AJ-sang wa? No. Kino? Eiji-sang wa kino. Ano, time. Kino. Akuroma de. Yubin Kyoko. Yubin Kyoko e. Ay. Ano? Modorimashita. Anong verb? Wait, mali. Wait lang, Tay. Ano yung verb dyan? Ano? Mali. Ano yan? Kimashita pala. Kimashita. Kimashita? Sure ka na, kimashita? Ikimashita. Hi, ikimashita. Kimashita is came. Hi, very good. AJ-sang wa kino kuruma de yubin kyoko e ikimashita. 'Di ba pag i-identify nyo lang minasang pag sundan nyo to, pwede na kayo hindi magsulat. Sinusulat ko sa'yo kasi pagka nagre-review ako, makikita ko. Tama yan sinusulat. Pero pag ganito minasang, madali lang 'di ba magawa ng sentence kung kuan lang verbal lang tayo. Pag sundan nyo itong pattern, base lang dito. Time, hanapin mo yung time yesterday. Vehicle, place, then verb ang last. Hi, Gemma-sang. Gemma-sang. Hi. Hi, kasi mayaman ka, Gemma-sang, ganyan. Watashi wa. Hi. Watashi wa hikoki de. Wait lang, watashi wa. Wait lang ha. Watashi wa. Time ka agad. Huwag ka sa vehicle pa kung mayroong time. May time ba dyan? Ayo, meron. Hi. Hasta. Ashta. Vehicle. Hasta. Hikoki de. Hikoki de. Place. Gako. Gako. Gako e. Hi. I will go to Kimashita. Kimashita. Ay, Kimasu. Kimas. Hi. Gemma-sang. Ay. Ang kimas is, ang verb nito, ang English ng kimas is to come. Oo. Ano yung to go? I will go. Yes. Ikimasu. Ikimasu. Hi. Hi, very good. Watashi wa ashita hikoki de gakko e ikimasu. I will go to the school by airplane. Kasi mayaman eh. Hi. Ako ay pupunta ng school bukas gamit ang eroplano. Hi, AJ-sang. Hi. Ano yung next month, AJ-sang? Alam mo next month? Raigetsu. Very good. Raigetsu. Raigetsu. Getsu. Hi. Wait lang, wait lang. Hi. Hi, AJ-sang. Hi. Subject? Sang Melby.
Samuel B. ano? Samuel B. Sangwa. Hay, Samuel B. Sangwa. Time. Raigatsu. Rai. Gatsu. Gatsu ba yan? Basahin mo maigi. Raigetsu. Hay, Raigetsu. Vehicle. Helicopter. Helicopter. Hindi ko alam yung ng helicopter eh. Hay, ang helicopter ano? Ni? Helicopter ni Time, vehicle, place. Saan yung place dyan? Home. Ie. Ni? Sensei. Go. Verb. Ikimasu. Ano ba ang verb na to go home? To go home. Pag may home gani, kairimas. Partner yan sila. Kairimas. Hi, AJ Sang. Hi. Ano ang particle ng vehicle? Dito, anong particle ng vehicle? De. Dito sa sagot mo. Domain, sensei. Hi, paano dyan? Paano itama yan? Getsu. Change to the, Ang ano? ang vehicle. Asan yung vehicle dyan? Helicopter. Helicopter ano? Helicopter de. Hi, very good. Hi, very good. Mr. Samuel B. will go home next month by helicopter. Samuel B. Sangwa, Raigetsu, helicopter de, Ie, kairimas. Nakuha, minasang? Hi. Hi. Hi, minasang, ano nga yung interrogative ng where? Doko. Hi, very good. Diyan, minasang, kung tatanungin kayo kung ano ang sinakyan nyo, ano ang interrogative? Nani de. Nani de. Sulat nyo. Ay, pag tinanong kayo kung anong sinakyan nyo, nani de. Hi, Maria Sang. Hi. So, yan yung sinabi mo kanina about sa nani, naputol kasi yung connection. Nani de is interrogative for vehicle. Pag tatanungin ka anong sinakyan mo, nani de. Hi, example, Maria Sang. Ashita, nani de, doko e ikimasu ka? Ashita. Ashita, nani de. Ashita, kuruma de. Hi, kuruma de. Doko e ikimasu ka? Do, ikimashita. Ay, ikimasu. Ano ang next question, Maria Sang? Ashita. Ashita, nani de, vehicle. Doko e, place, di ba yan? Ikimasu. Ashita, kuruma de. Wait lang. Hi. Ano bang English ng tanong, say?
Tatanungin kita, Maria Sang, ano yung nani de? What? What? What ano? Anong sinakyan? Hi, what vehicle? Gamit. Doko e. Ano yung doko e? Doko e. Na, ano? Where? Hi, ano yung ikimas ka? Ikimas ka? Ano? Saan galing? Ganon. Saan galing? Ano yung English ng ikimas? To go. To go. Hi, saan ka pupunta? Anong gamit mo bukas? Saan ka pupunta? Doko e ikimas? Anong gamit mo na vehicle bukas? Saan ka pupunta at ano ang sasakyan mo? Ano? Ashta. Roko. Ashta, kurumade? Ay, Koromade. Toshokan ne. Toshokan e. Ikimas. Ay, ikimas. Hi, very good. Ganyan lang magsagot, minasang. 'Di ba? Again, uulitin ko, minasang. Maria Sang, ma-interrogative ba dito? Meron. Asan? Nani, tsaka doko. Hi, very good. Nani at saka doko. 'Di ba ang sabi ko? Pag may interrogative, papalitan lang yung interrogative kung ano yung sagot nyo. Ja, ashta, kurumade, doko is where? Toshokan, copy, ikimas. I will go to the library via car tomorrow. Nakuha? Hi, Jema-sang. Hi, Jema-sang. Hi, sensei. Hi, ashta, nani de, doko e ikimasu ka? Ashita nande doko ikimashita. Watashi wa, Hi, jitensha de, hi, watashi wa jitensha de, yubin kyuko e, yubin kyoko e ikimasu. ikimasu. Hi, very good. Watashi wa jitensha de yubin kyoko e ikimasu. I will go to the post office by bicycle. Hi. AJ-sang? AJ-sang? Hi. Hi, ashita, nani de, doko e ikimasu ka?
AJ-sang? Hi. Pag nanide, AJ-sang, ano nga tinatanong? Anong tinatanong pag nanide? AJ-sang, anong tinatanong pag nanide? Pag doko anong tinatanong? Where? Where? Anong tinatanong pag where? Place, di ba? Hi. Hi, pag doko, where? Ibig sabihin place ang tinatanong. Pag nanide, anong tinatanong dyan? Nanidi what? What ano? Nanide, ibig sabihin, ito yung interrogative ng vehicle de, di ba? Nanide. Pag nanide, ano nga ang tinatanong? Vehicle. Pag doko, place. Haija, ashita, nanide, doko ikimasu ka? Ari sensei. Hai. Watashi wa ashita basu de byoen ikimasu. Ashita, basu de, Byoin byoin, ikimasu. Ikimasu. Hai, very good. Hai, ashita, basu de, byoin ikimasu. I will go to the hospital by bus tomorrow. Hi. Hai. Minasang huwag kalimutan. Pag nanide, ang tinatanong is vehicle. Pag doko is place kung saan ka pupunta. Nakuha, minasang sa directional verb yan ha. Pag yung verb is directional, nanide, vehicle. Doko is place. Maria-sang? Maria-sang? Hi. Came. I came. Basta kahapon yun na yun. Ano say? Hai. Watashi wa, watashi wa kino, Hai. yamanin to, sagot pa. Shinkansen de, Hai. asan ba ako? Nihon he, Nihon kimashita. Hai, very good. Hai. Watashi wa kino Shinkansen de Nihon e kimashita. I came from Japan. I came from Japan via or using bullet train yesterday. Hai. Eto. Jema-sang. Hi, Hai, kino nani de doko kimashita ka? Watashi wa kino jitensha de dipakuto Depato. kimasu Ki ikimasu ikimas?
Sigaw. Ay, gumisay. De parto ikiman. Hi, Gemma-sang. Hi, ano ang question, Gemma-sang? Ano ang verb sa question? Lagi wrong verb. Wrong po na kung answer tanan kay kung ano. Okay ra, verb na malang mali nimo. Verb ba? Okay, di ba? Ang verb is minasang, paulit-ulit yung sinabi sa inyo. Kopyahin nyo lang. Ang palitan nyo lang yung interrogative. Kung ano yung verb, huwag nyo na baguhin ang verb. Kung ang verb is kimashita ka, kimashita lang. Kimashita. Huwag nyo na lagyan ng ka, kasi yung ka question mark yan, di ba? So, I came from department store using bicycle yesterday. Bicycle. Hi. Ito, minasang sa verb, kung ano yung question na verb, kopyahin nyo na lang. Huwag nyo palitan. Hi, bakit kimashita dito, Gemma-sang? Bakit naging past tense yan? Oh, kaya nga, wrong. Kimasu. Kimas? Kimas. Hi. Hi, Gemma-sang. Kimasta. Kimashita. Bakit naging kimashita, Gemma-sang? Na. Dahil sa ano? Dahil sa past tense, kino. Hi, dahil sa adverb of time na kino. Nakuha? Hi, check nyo always ang adverb of time. Hi, AJ-sang. Hi. Hi, kino, nani de, doko e kimashita ka? Kailang sensei. AJ-sang. Hi. Ano yung nanide? Ano nga tinatanong ng nanide? Vehicle. Hi, doko, place. Hi, ja. Ay, mali. Rice. Hindi ka rice. Are sensei. Watashi wa Hi. kino Kino, ki. kino Hi. jitensha de Hi, jitensha de. uchi e kairimasu. AJ-sang. Hi. Ano yung question? Kino, nani de, doko e, kimashita ka? Yan yung tanong. Bakit babaguhin mo yung tanong? Bakit mo babaguhin yung verb? Ang question is, saan ka dumating kahapon at anong gamit mo? Ay. Saan ka? Sa ito, sensei? Saan ka darating kahapon?
Again, uulitin ko minasang paano magsagot ng ma-interrogative. Makinig, AJ Sang. Hi. Hi, AJ Sang, may asan ang interrogative dito? Doko. Doko at saka? At saka doko. Na. Nani de at saka doko e. Yan yung interrogative, di ba? Hi. Pag may interrogative, ganito magsagot. Kino, kopyahin nyo lang. Kino. Then, nani de. So, vehicle. Papalitan ko lang yung nani ng sagot ko. So, ano yung vehicle na ikan ko? Example, jitensya. Then, copy particle de. Nasagutan ko na yung nani. Jitensya de. Kasi vehicle yan. Doko e. Saan? Example, byo-in. Byo-in. Doko is where? Byo-in. Kopyahin ko lang yung particle e. Then, ano ang verb? Kimashita ka. Diba ang ka is question mark? Then, kopyahin ko lang yung kimashita. Period. Tapos na. Kino, jitensya de, byo-in e, kimashita. Ito yung tanong, ito yung sagot. Huwag mo baguhin yung verb. Kairimas, kairimas. Wala namang kairimas dito sa question. Bakit nyo babaguhin ng verb? Kasi yung question is, saan ka dumating kahapon? Kimas lang, kopyahin nyo lang. Kimas, ta. Alisin nyo yung ka. Hi, again. Makinig, minasang. Ganito magsagot ha. Ulitin ko ulit. Paano magsagot ng may interrogative. Minasang, asan yung interrogative natin dito? Nani de at saka doko e. Diba? Hi, ashita. Nani de. Doko e ikimasu ka? Yan yung question. Ikimasu to go. Saan ka daw pupunta, doko? Ano ang gamit mo? Tomorrow. Hay, kopyahin ko lang yan, minasang. Ashita. Hay, nani de. Ibig sabihin, vehicle. Ano yung vehicle na gagamitin ko? Example. Hikoki. Ano? Wala nagalihok ang imong monitor. Nara na. Hay, example ha, minasang. Eto, asan interrogative nga natin dito, minasang? Minasang, asan yung interrogatives dyan? Nani, tsaka... Nani de at saka doko e. Yan yung interrogative. Paano magsagot ng may interrogative questions? Kopyahin ko lang. Ashita. Kopyahin ko yung ashita. Hay. Nani de. Ano yung nani de? Vehicle, di ba tinatanong? Hay. So, isip ako ng vehicle. Example, jitensya. Then, kopyahin ko lang yung de. Doko e. Doko, anong tinatanong? Ibig sabihin, place, where. Example, byo-in. Kopyahin ko lang yung particle. E. Ikimas. Tanggalin ko lang yung ka kasi yung ka is question mark. Yan na yung sagot ko. Ashita, jitensya de, byo-in e, ikimas. Kinopya ko lang yan. Ang pinalitan ko lang is yung interrogative na nani at saka doko. Kinopya ko lang pati particle. Nani de, ibig sabihin, jitensya ang vehicle ang tinatanong. Naglagay ako ng jitensya. Copy, de. Doko e, doko means place, where. Sample, sa hospital. Da, byo-in. Kopyahin ko lang yung interrogative. E. Then, yung verb, kopyahin ko lang. Ikimas. Tanggal ko lang yung ka. Ganyan magsagot minasang sa interrogatives. Pag may interrogatives, kopyahin nyo lang itong andyan, ang palitan nyo lang yung interrogative kung ano yung sagot nyo sa tinatanong. Hi, AJ Sang. Hi.
Ano yung modorimashita? Modorimas. Ano sa English yan? To? To return. To return. Hi. Hi, AJ-san. Hi. Ari Sensei. Hi. Kino jiten siya de. Kino, jiten shade. Jimosho. Hi, very good. Jimosho. Jimosho. Ay, comment. Jimosho. Dorimas. Mo, do. Rimas. Hi, AJ-san. Ang tanong is, kino, nani de, doko modorimashita ka? Modorimashita ka. Modori? Modorimashita. Modori? Mashita. Hi, modorimashita lang. Cancel, tanggalin mo lang yung ka. Kasi yung ka, question mark yan. Question yan. So, ganyan, may sagot. Kopyahin nyo lang. Hi, ako I return to the office via bicycle yesterday. Yes. Nakuha, minasang? Ganyan magsagot pag may interrogative. Kopyahin nyo lang. Kopyahin. Then, palitan nyo lang yung sagot kung ano ang hinihingi sa tanong sa interrogative. Nanite, ibig sabihin, vehicle. Doko ibig sabihin, place. So, yung place isulat, kopyahin ang particle. Doko. Gomet. Doko is jimusho. Copy particle Nanide is vehicle. So, jitensya. Kopyahin ang particle, de. Hi, ang last isang verb, modorimashita ka. Kopyahin lang. Cancel lang yung ka kasi yung ka is question. Hi, nakuha, minasang? Hi. Hi, Jat, sige. Dito naman tayo minasang sa person to. Marami na minasang, ha? Person to. Minasang, meron na tayong person to. Vehicle de. Place sa directional verb. Hi, example, minasang. Andam-andam na lang to sa assignment I will go to bank with Maria. Maria. Miss Maria will go to bank with AJ. With Miss AJ tomorrow. Hi, minasang. Maria-san wa AJ-san to ashita ginko ikimasu. Hi, minasang. Hi, Miss Maria will go to bank tomorrow. Miss Maria will go to bank with Miss AJ tomorrow. Yung to, minasang person to. Minasang makinig, ha. Itong person to, kung sino yung kasama mo, particle to. Ako, ha? Kung sino yung kasama mo pupunta, uuwi, darating, babalik, particle to.
For example, minasang, Miss Maria will go to bank with Miss AJ tomorrow. So, sino daw pupunta sa bangko bukas? Minasang? Maria. Si Maria at saka si Miss AJ, di ba? So, sila yung dalawa daw pupunta bukas sa tomorrow. Hay, kaya, Maria sang wa, AJ sang to, ashita, ginko ikimasu. Si Miss Maria is pupunta sa bank tomorrow with AJ sang. Person to. Nakuha? Hay, ano naman ang interrogative ng person to, minasang? Kung tinatanong sinong kasama mo? Dare. Who? Very good. Dare, to. Particle, to. Kasi person to. Dare, to. Hay. Etong pattern na, person to, time, vehicle, de, place. Maria-sang. Hi, Miss Gemma will go to Japan next month with Miss AJ by airplane. Ano? Gemma-sang. Hi, Gemma Sangwa. Ano? AJ-sang to. Very good, AJ Sang to. Pattern ha, itong pattern na sundan nyo. Ay. Time. Ano? Ano yung, asa yung time dyan? Ano nga yung next month? Raigetsu. Raigetsu. Next month. Kay Getsu. Raigetsu. Hikoki de. Hi, Hikoki de. Ano? Place. Nihon. Hihon e. Ikimasu. Ikimas. Very good. Mahaba na no? Wait lang sir. Hi, mahaba na ba minasang? Sobrang haba sir. Oh, kaya nyo nang gumawa ng sentence with Sang. Si Gemma Sang daw ay pupunta sa Japan using airplane next month with AJ Sang. Gemma Sang wa AJ Sang to raigetsu hikoki de nihon e ikimasu. Miss Gemma will go to Japan using airplane next month with AJ, with Miss AJ. Hi, Jatsugi. Gemma-san. Hi, Sensei. We'll go home tomorrow. Bible train. Yamada. Yamada-san wa Yamada-san wa person. Hi, Tanaka-san to. Very good. Time. Ashita. Ashita. Very good. Tomorrow. Vehicle. Shinkansen de. Shinkansen de. Place. Place
niya is go. Asan siya mga go home? Go home. Go home tomorrow by yeah, Mr. Yamada. Go home tomorrow. Ganda ba? Mr. Yamada will go home tomorrow by bullet train with Mr. Tenka. Anong place mo? Anong place? Home, di ba? Ano yung home? Place yan. Ochi. Hi, Ochi. Particle. Ochi. Ochi eh. Hi. Ano ang verb mo? Kairimasu. Hi, very good. Di ba partner yan? Hi. Hi, very good. Yamada-san wa Tanaka-san to ashita Shinkansen de ochi e kaerimasu. Mr. Yamada-san will go home by bullet train tomorrow with Mr. Tanaka. Hi. Haba na yan, minasang. Mahaba na yan. Hi. AJ-sang. Hi. Hi, paano sabihin yan? Mr. Sato will come next week from America by bicycle with Mr. Sato. Sato. Sangto. Sato. Sato, Mr. Sato will come next week from America by bicycle with... Tensai. Hi. Hi, turuan kita, AJ-sang. Subject sa AJ-sang. Asan ang subject dyan? Si Sato Sangwa o si... Subject. Sang... Ang isa lang subject dyan, si Mr. Sato lang. Hi, Sato Sangwa. Tapos ka na sa subject. Person, to. Sato Sangwa. Asan yung person dyan? Mr. Saito. Hi, paano sabihin ng Mr. Saito? Saito Sangto. Hi, Saito Sangto. Hi, time. Asan yung time dyan? Raigetsu. May Raigetsu ba yan? Next week. Next month ang Raigetsu. Ay, next month. Next week. Ano yung next week, Rai? Raishu. Hi. Time, person to. Tapos ka na sa person to. Time. Raishu. Bicycle. Vehicle. Anong vehicle dyan? Jitensha. Hi. Jitensha de. Jitensha de. Hi. Tapos sa vehicle place. Asan yung place dyan? American. America. Amerikano particle ng Amerika? Anong verb? Come. Ano yung come? To come. Kimas. Hi, kimas. Hi. Saito sang wa. Saito sang to. Raishu. Jitensha de. Amerika e kimas. Mr. Sato sang
will come from America using bicycle next week with Saito-san. With Mr. Saito. Ganito lang pattern minasang. Madali lang yan. Pag magsagot. Ganyan lang, sundan-sundan lang. Hanapan mo lang yung person to, time, vehicle, place, directional verb. Directional verb. Hay, eto. Minasang, ano nga ibig sabihin ng darito? Ano? Dari is who? Dari is who? Pag darito, Dari and per. dari. Dari Person? po. Hay, Who at whose saan? or with? Who? With person. Nakuha? Darito ibig sabihin kasama. Pwede nating darito, pwede itong sabihin and talaga sa totoo lang. Kasi, and. Pero minasang, isipin nyo, darito is kasama. Nakuha? With. Kung sinong kasama, darito. Ja, Maria Sang? Ay, Eto. tsaka nakabahan na naman ako ah. Ay, Ano? Suzuki-san wa ashita darito nani de doko e ikimasu ka? Ano? Suzuki-san wa Hai. ashita Suzuki-san wa ashita Eiji-san. AJ-san to Ano yan? San, ay ano ba? Ano na lang ba? Wait lang, say. tapos ka na sa darito, di ba? Nani de ka na. lang? Hikoki na lang, hikoki de. Hikoki de Amerika Amerika e. ikimasu. Hay, ano ibig sabihin yan? Paki-translate daw. Ano? Suzuki and Eiji-san. Pwede Bisaya, pwede Tagalog, pwede English. Ano? Si Suzuki o si Eiji-san galing sa Amerika gamit ang ang airplane. Si Suzuki-san o si AJ-san galing sa Amerika? Ano yung ikimas? Ay, pupunta pala. Hay. To go. To go. Hi, again? Anong interpretation mo dyan? Suzuki and Eiji-san pupunta ng Amerika gamit ang airplane. Maura. Bukas. Ugma day, ugma. Di ba? Si Suzuki-san ay pupunta sa Amerika gamit ang eroplano kasama si AJ-san bukas. Hi. Jema-san? Sensei. Hi. Suzuki-san wa ashita darito nani de doko e ikimasu ka? Suzuki-san wa Suzuki-san wa Suzuki-san wa Yamamoto to Ops. Suzuki-san wa, kopyahin, di ba? Sabi ko, kopyahin mo na. Bago interrogative.
Suzuki Ashta. sang wa. Meron pang Ashta. Suzuki sang wa ashta. Hay. Sige, gomen ha. Gomen. Hay, sige, sundan mo na lang itong pattern. Hay, again, Suzuki sang wa. Suzuki sang wa ano, di ba darito? Hay, sundan mo ito. Hay. Yamamoto to Yamamoto sang to ashta. Jitensha de. Sa unya na sensei ha. Hay, place. Yubinkyu ko Yubinkyoku ikimasu. Hay, very good. Hay. Di ba na nagkasya? Sa taas. Hay. Suzuki sang wa. Yamamoto sang to. Ashita. Jitensha de. Yubinkyoku ikimasu. Si Suzuki sang ay pupunta sa post office gamit ang bicycle tomorrow with. Kasama si Yamamoto sang. Hay, very good. AJ sang. Hay, Suzuki sang wa ashita darito nani de doko ikimasu ka? Suzuki sang wa ashita Jema sang to. Hay. Sino? Jema sang? Jema sang to. Taku de. Ano? Taku de. Taku. Taxi. Takushi. Ay, Takushi de. Hay, very good. Takushi de. Takushi de. Parang si AJ sang palang gumamit nito ah. Wala talaga Chika. nakaisip dito. Chika ikimasu. Hay, Ikimasu. chika Ikimasu. ikimasu. Hay, very good. Hay, minasang. Suzuki sang wa, ashita, jema sang to, takushi de, chika ikimasu. Si Suzuki sang daw ay pupunta sa underground gamit ang taxi with. Kasama si Jema sang bukas. Hay, nakuha minasang. Ay. Any question? Mahirap minasang? Ha? Super. Super? Medyo siya, no? Pero may pattern na dito, di ba? Madali na lang. Ay. Pero dapat ikuan lang yun siya sensei. I-pattern, sundan nyo lang ang pattern. Ay. Madali lang siya pag may pattern. Ang mahirap, kung hindi nyo alam ang nihunggo ng isang bagay. Di ba? Ay. Yung verb. Ito yung pattern ng directional. Ito minasang lalabas to sa exam. 100%. Itong particle ng mga directional verb sa place, vehicle de, time, person, lalabas yan. Pero, question, may question kayo minasang wala? Hi, ako may tanong. Paano naman sabihin na ako ay pupunta sa, example, ito, ako ay pupunta sa underground. Pero yung gamit ko na vehicle is wala. Maglalakad lang ako. Pwede, ano? Wala. Anong maglalakad? Walang nandi. Eto lang. Aruite. May nanide pa rin. Nanide, ikimas ka. Example, wala kang sinakyan. Ang sagot, example na, wala kang ginamit na sakyan. Naglakad ka lang. So, ang sagot sa question na nanide is aruite. To walk. To walk. Aroy. Hi, example. Example, Maria Wala Sam. nang aro itid. Kasi, Ha? Wala nang de. Wala nang de. Wala nang de, aro itid na lang. aroite lang. Wala nang de, aroite. Hi, example ha.
ba say? Ang nihonggo talaga ng walk is aroite. Hindi, arokimas. Arokimas. Naka-T-form lang yan. Arokimas ang ganito. Paano siya say? T-form. Sige lang, aabot tayo dyan. Malayo pa yan. Arokimas ang tuwok. Example, ito, arokimas. Arokimas. Yan yung tuwok. Arokimas. Naka-T-form lang ito. Pero galing ito sa verb na arokimas. Aroite. Example, minasang ha? Hi. Example, minasang. Makinig. Hi. Suzuki sang wa ashita AJ sang to aruite ginko ikimasu. Hi, si Suzuki sang ay pumunta ng bank nang naglakad kasama si AJ sang bukas. Ako ha? Hi, aroite minasang akong walang vehicle na ginamit. Nako ha? Hi, kung walang vehicle na ginamit, kung naglakad lang, aroite. Hi, dito naman Ano minasang. ba possible question yan, say? Ganun pa rin, nanide pa Hi, rin. nanide. Nanide, paano sabihin? Hi, nanide ikimas ka? Ibig sabihin, anong sinakyan mo pamunta dito? Nanide ikimas ka? Anong sinakyan mo papunta? Hi, paano sabihin na, naglakad lang ako papunta? Aroite ikimas. Di ba? Hi, minasang. Dito naman, sa darito, minasang. Di ba ang darito is kasama? With? Tama? With. Diyan, paano sabihin, minasang, kung wala kang kasama, ikaw lang mag-isa? Isa po, wala sa ijisang, ikaw lang mag-isa. Anong sagot? Kung ikaw lang mag-isa, wala kang kasama. Sangwa aroite ginko Itoride. Hitoride, alone. Ibig sabihin, ikaw lang mag-isa. For example, minasang, makinig ha, darito, nanide, genko ikimasu ka? Ashita. Minasang, ito, ang question is, bukas, ashita, tomorrow, pupunta ng bank. Gamit ang ano daw at saka sino kasama. Tama? Hi. Example, ako sasagot, ashita. Example, darito. Example, wala akong kasama, ako lang mag-isa. Hitoride. Ako lang mag-isa, hitoride. Nanide, example, wala akong sasakyan, maglalakad lang ako. Aroite ginko ikimasu. Hi. Bukas ay pupunta ako ng bank. Pupunta ako ng bank na maglalakad mag-isa. Alone. Mag-isa. Hitoride. Nakuha? Hi. Maria Sang? Hi. Hi, paano sabihin Maria Sang na? Ano yan? I will go to office tomorrow alone. Paano sabihin yan? Ano? Kaya. go to office tomorrow alone. Di man magsulat.
subject. Watashi wa はい。 Watashi wa office tomorrow. Watashi wa ashita. Ay, mali. Say, mali. Hitori din pala. Tama yan, watashi wa. Watashi wa hitori de はい、hitori de. asate. Ay, ano yung question? Office tomorrow. Ayun, asate. Asate ba yung tomorrow? Next. Hindi, ashita. Ashita. Ay, ano, hitori de ashita. At ashita. Tapos, asate. Asate? Ba't ka mag-asate? Di ba asate is the day after tomorrow? Ay, ano asate? Patakar, manig. Ano pala? Aro ite. Wala naman sinabi dito na naglakad. Ba't ka mag-arointe? Sama may cellphone na kong perte na mangit-ngita. Wala naman sinabi dito na naglakad, di ba? Alone. Ay. Ay pala. Watashi wa hitori de ashita. Asa ka na pupunta? Jimosho ikimasu. Hi, very good. Hi, watashi wa hitori de ashita jimusho ikimasu. I will go to the office tomorrow alone. Na mag-isa. Ibig sabihin, walang kasama. Hi, Jema-san. Hi. Paano sabihin yan? Maria will go home alone. Maria Sangwa. Hitori de. Minasan wa hitori de Uchi i ochi e Uchi i will go home. Kairiman. very good. Hi. Maria sang wa hitori de ochi e kairimasu. Miss Maria will go home alone. Hi, AJ sang. はい。 Wait lang ha, Gemma. We go to the deep part. Wag na natin English, Tagalog natin. Si Gemma-sang ay pupunta sa depot. Subject. Si Gemma-sang ay pupunta sa depot. Bye. Aray Sensei. Wait lang, Gem. Oh, hindi pa ako tapos. May sagot ka na. Ay, kami lang kato na. Yeah, I go to the party Oh, man. alone tomorrow. Hi, sige daw, try mo. Nalala lang ulit na ako, Sensei. Kami na ako. Sangwa. Sagutan nyo rin, minasang kayo.
kindly. Person. Ito, tomorrow. Are sensei. Hi. Gemma Sangwa. Hi. Hitori de Ashita. Hitori de Ashita. Ta Dipato e Ikimasu. Dipato e ikimasu. Tama, pero may kulang pa. Ano yung by walking? Siya ay pupunta ng department store na maglalakad na mag-isa bukas. Arukimasu. Ay, ano nga yung sabi ko sa inyo minsan, pag walang ginamit na vehicle, pag maglalakad lang, ano yung verb na gagamitin? Araw itay. Aroite. Ashita aroite. Dipato e ikimasu. Hai, Gemma Sangwa, hitori de ashita aroite. Dipato e ikimasu, di ba? Pag walang vehicle, example, maglalakad lang, aroite. Nakuha? Hai. Any question, minasang? Mahirap, minasang? Pero okay lang. Basta magtanaw lang sa question, sensei. Ganid lang. Hai. Basta may pattern lang. No, matrix. Kaya nga, minasang dapat, sa ngayon, dapat may pattern na sundan nyo. Hanapan nyo lang yung person, time, vehicle, place, di ba? Basta importante ang verb isa huli. Nakuha? Minasang, ito fixed particle, ito minasang ha. Pag directional verb. Ano ay yung mga directional verb? Ikimas, kimas, Very good. Ito yung apat. Arimasu. Itong apat, tawag dito is directional verb. Nakuha? Pag directional verb, minasang, ang particle ng place is e. Particle ng vehicle is de. Particle ng tao, person or animal ha. Person or animal ito. Pwede hayop dito. Is particle to. Nakuha? Fix yan, minasang. Fix. Hindi magbabago yan. Fix yan. Lalabas yan sa exam for sure. Sa particles. Hi, any question, minasang? Hi, minasang, tomorrow is, andito tayo, di ba, sa lesson. Hindi tayo nakaabot, Gemma, Maria Sangba, yung sabi mo na walang pinuntahan. After na sana yon. Lesson 1, minasang, to lesson 5. Lesson 1 to lesson 5, vocabulary. Memorize nyo, minasang. Mag-summary tayo bukas. Mag-quiz tayo bukas. Lesson 1 to 5 na, vocabulary. Nakuha? Hindi ako magbibigay ng assignment ngayon. Pero, memoryahin nyo yung 1 to 5 na vocabulary. Onegaishimasu.